Elgin ko? Gusto mo makausap? Oh, telephone, Elgin. Pwede po kay Elgin? Pwede po kay Elgin? Ha? Pwede po kay Elgin? Ayun na. Oh, sabi mo daw. Yes, match up. Level 20. Hello, mama mo. Dali na. Yan, nabuli. Ooh, Sa akin na to. No more. Lawin mo pa. Ako parang manami yung power revenge. Hello? Oh, ikaw daw. Dali, ikaw daw. 60 ah. 60 over. 60 over 100. Bye-bye. Oh, kiss mo si mama. Kiss mo. Mwah. Focus energy, wala yan na din. Kiss mo na. Kasi, Bisa magbabayad ang kayo In the name? ng gauge na yan, fuel. In the name? Full tank niya. Gagano. In the name? Full na full yan eh. Eh,